الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi wanama watukufu mjundaho masiwani diaspora ya baraka ikao kirantu sedinsi hatu wanazioni toma ya leo na maudu wajihundaho Egypt, Maroc, Tunisie, hujaiho Senegal nane zensi kao emana mkomori kujihundu hanile misomwe hahe hamara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika miuwa melewa na zioni watudu wa hakayari ono yemi ujuza ikao gejirio wansi juu hakaya bado mparo wahera isi wahedaula wahowana wa Komor watubeho masiwani ili haugusensi hao liarionao mujuza hamara dohandani Runa hawinji wana wa Komor wakasoma harmazensi hizo wahisa wanjia wansi juu warengazi mamlaka ngari wano harme politiki ngari wanao harme maisha bore kao ngalindwao yabaliwa vano mahaji na mengo miraru ngari wanao harma emashababi wa harma lebundo huja harma lebima ngari wanao walozi wanekao washindi wa Parisa hikma ya henjeza mvuu walozi wa kwenye juu radisone mavuna yao hakaya wanazijana wa mahamishashi waniso buwaze shamburu furadi haruma yemijihatu uweza adi hakaya imkomori hahisa harambuwa shakabla rani jababu na mbabi harumumva wabili warimisabanu leo do shukuria imaneyasi analyst politiki wa sofa televizio Mansuri Abdallah kao godo ajihunde hubasiwani harumanchunja shibanu Mansuri Abdallah ikao haka karibu kabisa no mji wa Marseille hawika imuka karibu kabisa no mji wa Marseille ikao ragudi arenga zido manazaha harumwe sofa televizio Digono natijazinji ya ukaya imana mkomoro vanu ya jihundrao hususan de diaspora rakawona zipare za Marseille zaka manifestation injili ya udanganya za fikira za imana mkomori garono natija ukaya hakika imana mkomori hahisa harambuwa ukaya ngwambila unrabu haukaya Mansuri Abdallah kaljuhamba hata mazimbali alingari mwombo duwa una msafari kao haupanga wenda mwensi juu na wabikaya maliyozade wa henti ya hatu wakazi wa henti ya hatu ande diaspora hususan ya ukaya ngarijibi wao ne politiki ya tedelo ni rais wa hidaula haizo ngari mbushiria msafara mwema na mbushiria ukaya hakika sofa television kwa jaransi ya mipango ya haukaya huihansi dwamana maksus ikao ngurengwe dwamana harumai la sofa television yendile niyo abange wanama mridungao ngandaluka ya mbesenga ranzori njiyembabi haruma umva rakahanzari njiyusu kwa liwe mara ya handani Mkomori haparo ya sihoma bareni nga sina mahamili banu basi osikwa juzi bakabu njiliyo wanda wala nada mwikao ngwabatizao hijani wanda wala nada mwikao kwa tujuwe iho wenda hubi haina usiku wa hasha ngwajini kao simu zimbajine basi bada wasa wajuwa ukaya yesente isa itambalia wana yaka prezida wa hayo hasa hailaha
kanga mjoka kampanyara ya jadwa ni mwenye baraka ya sailaha ya jadwa ni larif ya ilaha abaya jundu mali ya jundono kangona imbishambao langi yakuwa kumori do sidamshidoka ya mkaba waju wa simruko lembele ya yoda bala rima ugalu leo haushukuria mwana mkomori waelewa ukaya ekomori ya leo side komori ya jana hakayaga mwanao Mwanyasi baruani kao mihu mtukuza haku miongoni mwana adamu kao haudo wana wa hensi ya hatu ya kaubidike wake mbinga hensi ya hatu pwengayo wadada mikao makazi ya hede harme kapitali ya hensi ya hatu wade wadada mikao haka hamiliki ardhi zinji nana mali zinji sha bada wako sihana ni shabaha sha ilmu wako sihana ukayabanu masihu yujwa husha asubu yojodungwa ni jiyo wajarambu ukaye makati ngasha jiyo Mwanyasi harema bale wala riwambao ni magurueti hari magurueti hajundu bonti magurueti ya jihundu hareme kapitali hema duka ya makapwani Mwanyasi hajundu na faiti hatubomba abani yabo wanjia harumwezi banki zahe kumori zina na mshirikiano ni Ufaransa warenge mali zitonchashi waduwaza kabala masihu yoduwa nitasi zimali hizo zitawao Muhammad Abdallah Sambi ya jaharumwe puvari basi hizo yafanya hamjia onguoni harume jubahi kiasi ya mapesa katushukutura bukaya 971 millions za dollars yaudi mapesa ya huraia raisi kao hajar me pouvoir ya kaufikiri kaya bala beti salama ngabo mpesa hakauzwa duka ya bale miri ya zingiza beti salama ala mapesa shahidi hauduka bala zila ndema de za zingize miri ila ajitrompe lejabu yadiko wako mwarido kaya ngebido yensi yende ngebido ritiye rahani ni yensi nori yeshi harme fonction publique ngebido rihuze abri hatu haunika wajeni wajiwa ngensi hatu ili waono mandongo menji ya kuziwa riwonu wadada mwenji waka harume ze golf masusu wabuwa ususu wansi juno bora ya fonctionne eta hasubutare go hususia ze passport za Komor hazihuzu harme period ya ula haruma kadru hamuka l'an 2006 wala l'an 2011 kias ya 971 millions basema pesa yao wana wamjia harme joho hawe juba ekina ibana yatiwe basi zina de mapese kao ya kauchongeza wa respire chinda ya eche basi wanu wao wabasa tabati hondo yada matabuta diabakisha haruma mwendo wa mahamengo miraru zahazi ikao kachuni ke mwana mkomori tomaya ya leo na mao mabakisha suala zima la wanadamu wanu doti yako do wansi juu ukamkinishiha uweji wa hibar mwensi ya hatu warote nsi ya hatu bwana Muhammad sallallahu ngwajo heya
wafikiriho kaya yana mapesa yakahuzwa ze passport kajuri ya pangi mapesa ukano parihania zi ardi za Komori zimalizuka zina parihania ngabjuka huza hindi na mnamiye wadada mikao kamsina programu ya handesansi ichoti mpaka mhuzensi ya hanyu na mnamiyezo ngarandawa na jawabu hilo na banga bukafa wallahi wanadamu wenjerumbi bahi azaliwa harumwa mparo maparo wa Komori wansipia basenge azali hatofurizensi ino mana mwirenge na mwirenge basi kabajo bila mwaha yabo haumezi sita hawinji wono katirajo kahumonani namna majoka ujila hamana zinfi yonde handani hakayari wana milamu usiku ya handani mafanyele badahani hilo baseza ajiri rione shapulo handani deze pare izo deza ngulo handani deza kaukobolo handani deze pare abo kartunja mivami ya saya ema fundi waliwao haina wakati ema waziri haina mrufanyo hazi wansijua amefunso publiali wao wakati lono haruma wakati mziro wakati wa wali wa coronavirus ikawa zensiza pisansi wakati lono usihezi simekomi na mnabi wa Komori mapesa ndayabi wajuka uhunda wakati kawe dunia wahimi hashana boda wasaidie rais wa Hidaula wakati lono watoweshi wakanisho emfaratatu weshi wakanisho emarabatu weshi wakanisho ya dunia watoweshi wakanisho ili wasaidie nsi ya hatu irohe harmu maskini basi wado msaja jawabu ilo wakati mtoka hanza mlibe fundi mzima enkaza lati lorenze pouvoir mjora mbiye mapesa kajoka ula wadahu ministre ndo bijo kaushira mlibe eba mapesa mwasama ambale waneze banki mtoka mwasi ho mnyalibe ngabyo ko yahunda ndahu basi wanansi wa Komori wodu wakati wajoka utuba bonziani wodu wakati wajoka utuba wanziani wa menize ndevu hamba kupukupu haukako joje nikanubishi wakenansi kao tedelo ni rais ikao hakansi hadolea harma mahakume haufikiriensi ya hai na strateji ya harme pouvoir ya rengayensi ya yadilisha mwanao zepare mwanao mwenje mwanao zinapitani mwanao nadamu wa Komori walibao mduaza uka Komori inchi de Faransa inchi de Marekani wanati nsi hamanda ya saa ilo harmu ya Afrika wakati lono nomo jitahidi ifanywa ni rais wa Hidaula ikenga shindi rihuru 1 kilometri ya pare kwa ya juhamba kilometri na kilometri ya pare hau kilometri na kilometri za mapano ya menji ya jua wana wa Komori wa roha rumazensi wakosomea wa njia ili watenge jirma ibo wanadamu wa wajumda da nenje sa wajosheze ndizo mzibangu wazonsi pia wajuhunga madeheni wakaya wodu wakati kwa mjoka umena zindevu hizo ama kupukupu abangem Komori kumnikoni hawash ya ukaya president de la republique hamba hindi hamba hewe Antation hakahamba wadani wali madani meshia belu hazamba hamba ena ujota habaya hamba huwa mru abangena mbuna jifanyie itistamai hai baso wana wa Komori zo wajomwambi yanukaya allez-y. Kabati excuse.
kabati pardonne mwanadamu ukangalishlezo mababa mwanadamu ikao gutopuse mwana mkomori ya puhefu mwana mkomori ya jihunde hamu fukara hane heli ya kaya mwana mkomori ya mwe hafariki haru mabaya baisike mahakama ya Komori gardum pardonne ka wanadamu wao kamjawa poizito ha made heli wakachongeza wanadamu wana wa Komori wazuri au kaya wodu wakati Komori wana wa Komori wajiko mduno bonziani wa mtahi eno bani njia au kaya kabati erreur obamenti hatu ya falik iraisi havotiwa mahamita nungarindawe mahamita mikao inge wazao kayo 2024 ngabu vote ijokanja ndio harimo vote ngende kadro kirubishi harmenti ya hatu kayo wakomowa na wakomori kwa chunji haruma wosera womataha wondwa dingoni wahe sharia sha vote wowe mahayabire kao hena ntio josha sharia ngari mabionuka hewe mwana mkomori hakaza jimeli ngumangalioni mwana mkomori hatabia hamengo mine na mitano juma uwizi wanadamu warenge mansi hatu ikaza mafumvu ya nisao hinya sisi rajmisaba ndewo kwa leo ndo jari mashalizi zenyu avertissement yokaya wakomori wahisa wafalia ya diaspora makahiwa na yakahunziani wasawarambua ukawa kambilo mwawijo winji wanazioni madowe shia yesente makaudo ishi yesetambalia nyinyi mjihundao harumwana zikuundi mwenjao mwekaanchi mabanga mangamtiao balbala harumainti elirange jo zungulia tange jo mparisani so wakati jo mparisani kapati excuse ngarishi yao izo mambao unkali wowis garanji yao harumo fadeo hem Faransa de koko shaka garane jamsifu timishia havungwa rogo bala hambara isi puchisti na habo hakakosia hakanafe hakausoma hakakosia ndo basi tikaza ni macherizo kaya harwashe siwashanjuani yo karibu kabisa na siwasha maore evei ya referendum ilarambao departemental waudokaya hakika kwa jashinda wa bebea au wasaidia mwana maore wakada duti ya ukaya referendum ngejubira naye harume kote hao basi wakapanga mpango namna hilinua jo sina wa destabilizenti ishia kujonda mda ufasirie likoko basi so nakaza nuhambi yokaya haruma periodi hiyo riono periodi yokaya emana mkomori njuani hajusaberamu haumanipiliwane ne Faransa iliende atumtsaje ja harumashesi wa shanjuani hajusaberamu za hidrapu ya Faransa izo wakafanya ukayagwa nzao wa destabilizema njuani ya unika signo harumashesi wa shamaore ukaya hakika Komori kwa tinazofanya tano kwa njuari ngari ibaga mwono wano njuani ziwafanya mpia ufitina uo Rais Koloneli Azano wakati huo haononga mo guvernema ilo njuani rais mjuani mwali de namna iyo yensi yatu itondoha ukazi nedizo makahanza mtondo wensi ya hatu basi Faransa zo yafanya dukaya haparise sho akahanza referendum ya rejombao ya he ya maore ibiri en faveur ya hao basi za ajiri wakati ula watu wema fuo kai referendum hizo uono wakati azali ya base
jawti jay ha mettre ordre insi hatu njwani rejei mwali rejei insi hatu rejei iyo de maana ya kufanya ye ordre la shida tikote wala tiputisti monsieur le coq iyo nukto handani nukto ya pili na kaanza nujibu dukaya ngebidio urambuwe ndongo ya satena bada Mfaransa ya regensi ya hatu mateka mahajana na mengomitani ya kolonisation ya uhameni shorenga ya hajatena yafanya error o mashihi na majana sheria na mengofukare na ntanu ya turejeze ya hatu sheswa shahatu yafanya error ya shigarde ya shritena ya jashitar ma departement tasio abasa basi hauloka ya hakika ya maore nge mliso hasara wo krimu kwa tingoenda no heya harmashesi wa shamawa wo wiji kwa tingoenda no heya harmashesi wa shamawa wadada mgora na uhitsa wo masikini hauloka ya hakika kana ushinda jere shesi wa shamawa la shaka fihi nisirejeze ubanushalaya na hoshirejeza mwana mkomore haelewa ukaya kechu bide Mfaransa wakati lono yavuze chesi wa shamaore Mfaransa kejaka ubidi atovuza chesi wa shamaore yashinika azali namna yini azalige na pla ya maha zihiziri na megomiraru ya inu rambao emergence handani hoshida mwana maore ya kubali ya katsanganyihe ne mwana nyamkomori hamandae doshinda handani ya parisa homsomo wadazimu harma ezisiwa wananya hama deheli ya kaushuzihunda haukoshashi ya kauzihunda la shaka fihi Mfaransa yasaidie Komori ili wapange msomo ikawe kele mwana maore harejei wanaanya kujonda bahani ya some yude malekao Mfaransa halejizima pesa yao Mfaransa subuti yarejeze mwana maore yarejei Komori hamadao dekage mali hashindi haundusiha Mfaransa memba bianjusa idia domsomo Komori ngujiwa shio yolupitali mwana Mfaransa mkomori imana mkomori Mfaransa ikange ngengu rejei wansi jusha ngujojizwanyo kange wansi ju yabo Mfaransa abe maore dumana kamba ikaya harejei harmensi ya hahe ngujundukaya yolupitali yehunda maore yayundo pari ujehunda Komori iyo ni maana sheswa shamaore shendo shanikiwa ya Komori kabla ya mahazizili na mengomira awange iso na kaza nambie mwananyasi lekoko ka Macron ulatiko wala yeti daba ekosia ya hengiyo yode mane kao hasaidia Komori haukayanga riona ukaya harmwe histoire kabati harmwe 20e siècle nti ya koloniziwa kaitu existe made Komori nanga mjoka yawa the act zinji za fanishi hao harma Faransa harmwe Afrika zo zinji ngarimo nao wo muhumo wa hepan africain et anti-français mkatilonu wo Macron kuchuhotsabe ili haufanya hindi ili haufanya ili makae namne kao wako Afrika wa johele okaya banu Macron ngutaho ya benwo kweli wanwa somilihani yabangi yabo watukufu ngarakazo yabo akatunda jine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala